right here. She teaches and performs Indian classical dance, a creation, soulful musical stretching, teaches mind, body, brain, heart and soul connection training through musical stretching. And now the production that she has come up with is Mahamaya Durga Shakti, Almighty, Supremate Divine Power. Concept and direction and dance direction by Guru Sushmita Bhattacharya ji. Script and narration Pinaki Mukherjee. Dance choreographers and performers Radhika, Vanya, Neetu Lohia, Padmaja Indukuri, Saujanya Dikshit and Guru Sushmita Bhattacharya. Please welcome them on stage for a beautiful Durga Vandana. श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संहृता देवोकार समुद्यता उद्वद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग शारुत पाषाढ्या क्रोधकारांकुशोज्ज्वला विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदरा परमोदा मनोमयी दशो मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा शिवशंकरी ज्ञानो मुद्रा ज्ञानो गम्या ज्ञानो ज्ञो स्वरूपिणी. Reverence to the Devi of the great, to her who is auspicious. Forever reverence to Shakti who maintains. Setting our minds wholly upon her, we make homage to her. Ma Durga, শরৎকাল আগত আকাশে আকাশে নীল মেঘ আর কাশফুলের সমাহার। আজ আমরা সকলে সমবেত হয়েছি আমাদের এই প্রিয় মায়ের আরাধনায়। তিনি মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, তিনি মহালক্ষ্মী, মহাকালী এবং মহাসরস্বতী। তিনি মঙ্গলময়, করুণাময়, স্নেহময়ী। আবার তিনি অসুর দলনী, দুষ্ট দমনী ও শিষ্ট পালনী। আসুন আজ আমরা তাঁরই আবির্ভাবের সূচনায় হই আনন্দমগ্ন। सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रेक्षा चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनु शरांश्च दधति नैत्रैः स्त्रिभिः शोभिता।
জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী ভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো প্রণমী বরদা অজরা তুলা প্রণমী বরদা অজরা তুলা বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিণী জাগো মা জাগো শরণময়ী জাগো চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো জাগো মা জাগো অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী ভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি ना पापं ना पुण्यं ना सुखं ना दुःखं ना मन्त्रो ना तीर्थं ना वेदा ना यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं स्वातन्त्रो सर्वतन्त्रेशी दक्षिणमूर्तिरूपिणी शनाकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी चित्कला नंदकलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी from Purush to Prakriti, from Shiva to Parvati, O Mother of the world, O Daughter of the mountain, who makes the world happy, who makes the whole universe thrive, victory to you. শিব ব্রহ্ম দুর্গা শক্তি শক্তির দ্বারাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়। পুরুষ থেকে প্রকৃতি ও প্রকৃতি থেকে পুরুষের মেলবন্ধন সৃষ্টি করে এই লীলা, যাতে আমরা জড়িয়ে থাকি, যাতে আমাদের মন বুদ্ধি অহং আনন্দ বিষাদ ও সমর্পণের চাবি থাকে লুকিয়ে। শিবের তাণ্ডব দুর্গার সুকোমল গার্হস্থ, শিবের অপার অশেষ গুণাবলী ও পার্বতীর ধারিকা শক্তি সমস্ত জীব সমস্ত প্রাণ সমস্ত মহাপ্রাণের সূচনা ও পুষ্টি লাভের জন্য চিরব্যস্ত। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय।
नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ढाल कुसुम सुरव भार ढाल बिहग सुर बसार ढाल इंदु अमृत धार विमलत रजत भातिरे मंद मंद भृंग गुंजे अजित कुसुम कुंज कुंजे पुटल सजनी पुंज पुंज बकुल ज्योति जाति रे देख शोक श्याम राय नयन प्रेम उथल जायो मधुर बदन अमृत सदन चंद्र माय निंदिछे आओ आओ सजनी बृंद हेरब सौखी श्री गोविंद श्यामक पदर बिंद भानु सिंह बंदिछे The Leela now transforms into love. The divine love, the ultimate destination of surrender to the beloved. Radha, incarnation of Mahalakshmi, Ma Durga, to play this divine dance with adored Sri Krishna. অনন্ত লীলা অনন্ত মাধুর্য অনন্ত প্রেম ভগবান নিজের রস নিজেই আস্বাদনের জন্য কখনো রাধা কখনো বা চন্দ্রাবলী কখনো বা রুক্মিণী রূপে অবতীর্ণ সন্ধ্যা মধুময় চন্দ্রমা দ্যুতিময় বিশ্ব চরাচর প্রেমময় সচল চপল চঞ্চল মন পূর্বরাগ অনুরাগ অভিসার মিলনে এই মহাভাব মহাপ্রেমেরই জয়গান वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरां यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरं তোমারে যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার কত রূপ ধরে পড়েছ গলায় নিয়েছ সে উপহার জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার Dance of creation from nothingness to existence, from ignorance to wisdom, from dark to light. Everything, O Mother, is your blessings, your love and your presence. আধারের হলো অবসান ধ্যান আরাধ্যা দেবী সকল রূপে সকল ভূতে প্রতিভাত হলেন শক্তি মহাপ্রেম রসসমুদ্রে দাঁড়বে দেবীর মঙ্গলচ্ছটায় হলো দিক দিগান্তর উদ্ভাসিত মানব জাতির কল্যাণে আজ তিনি উপস্থিতা আসুন আমরা তাকে বরণ করে নিই অন্তরের অন্তরতম স্থলে তাকে আসনে করে প্রতিষ্ঠা করি अचिन्तरूपधारिते सर्वकामाय भूषिता सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते तव अचिन्त रूप चरित महिमा तव अचिन्त रूप चरित महिमा तव अचिन्त नव शोभा नव ध्यान रूपा
মহিমা তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত বিকশিত জ্যোতি প্রীতি মঙ্গল বরণে হে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত তুমি সাধন ধন ব্রহ্ম বোধন সাধনে তব প্রেম নয়ন ভাতি নিখিল তারণী কনক কান্তি ঝরিছে কান্ত বদনে হে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত হে মহালক্ষ্মী জননী গৌরী শুভদা জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে ধ্বনিছে তোমারি ভুবনে হে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত भजते सखिन्न शची कुच कुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि लतामरवाणि निवासि शिवम् तव चरणं शरणं करवाणि लतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
thank you. And I now hand over the mic to you to say a few words. Please give a big round of applause to Arpita. What a fabulous job she's doing for thousands of people on behalf of Ena and her entire team, Women Now. We are so honored to come here and perform from Ma Durga, and all of you, our dear audience, and you and all the volunteers. Thank you. There is no performance at this level of quality and perfection without the team pile. I'm going to start saying this is what you saw about continuous hard work until 12 o'clock every day at night between 8:30 p.m. to 12 a.m. I thank you. Radhika, I don't know how I would bring my artistic creativity and dreams and desire without amazing dance you do. Please come. Unbelievable. Thank you so much. And Radhika's husband, Santosh, you captured everyday video moves and honest feedback. Every motion, every angle had to be perfect for Sushmita Di. Thank you so much, dear. Thank you. Neetu, our friendship goes with our artwork. Amazing job you did. We thank you so much. Sajania, I am speechless to say anything about you, how you managed to learn these complicated, intricate steps. Very tough songs in 3 days of rehearsal. Thank you so much, dear. Padmaja, again that goes for you. 3 days of rehearsal. Amazingly true artistic moves and creativity. You are an artist, so I know how you feel. Without my brother Pinaki, this goosebump couldn't have been possible. Arpita, from Sanskrit mantra chanting to English kind of translation and then Bengali. The translation was heart-touching, soulful, mindful. We thank you so much. And the materials and the team's support came from his dear wife Ria. Where are you, Radhika? Radhika, thank you so much. And every day we worked with loud music, everything at home, and that support came from my dear husband Partho. Thank you. Thank you so much, everybody. This made our life as Bengalis in Durga Puja and non-Bengalis in Durga Puja amazing. Thank you so all very much. And a big round of applause for Sushmita Di. Thank you so much.